मोर श्रोता बंधु मानू आज कहानी को स्वागत। आज कहानी हेउची पूजार कहानी पार्ट 2। आसंतु कहानी आरंभ करिबा। आपण माने प्रथम वीडियो रे पूजार जन्म कहानी सुनी सारिचंती। वर्तमान ता परर कहानी सुनिबा। पूजा मांकर पूजा हैला 5 नंबर पिला। पूजार माँ 2 पुओ आ 3 झियों को जन्म देइथिले। तेणु पूजा हैला सबुठारु सान। पूजार बड़ 2 भौणी सुंदर, किंतु पूजा सेमानक भଳି देखिबाकू से तो सुंदर नुहे। से जन्म हेबा परे किछि किछि बंधु बांधव कहिले, माउसी तुमर बड़ 2 झियो को बाहा देबाकू कष्ट हेब नहीं, किंतु एई जे सान झियोटी जन्म होईची ताकू बाहा देबाकू कष्ट हेब, तुमर बहुत पैसा मध्य खर्च हेब, एमिति केते कोन कहती। किंतु ए सब सुनी पूजा बापा माँ केबे मध्य किछि खराब भाबी न थांती। सेमाने तांकर प्रत्येक पिला को भलरे बड़ करने को चेष्टा करुथांती। यारी भितरे पूजा प्राय 10-11 मासर होई जाई थाए। गुरुंडी गुरुंडी जीवा सहित नुआ नुआ ठिया होई पाद आगु बढ़ाई गोटी चला देउथे। साधारणतः 10-11 मासर पिलार एई सब लक्षण देखा जाइथे। पूजार बापा कौनसी काम रे बाहर को जाई थांती। सेते बेले आषाढ़ मास समय, जानिचंदी आषाढ़ मास चारिआडे वर्षा, तेणु चारिआडे पानी भर्ती। ता घर आगो दे एक पानी नाଳ बोही जाउथाए। सेतिरे पानी जेमिति सुଅ जेमिति माछ मध्य ठीक सेमिति। पूजार 4 भाई भौणी माने माछ देखिया पई से नाଳ पाखकू समय समय जाती। से दिन मध्य पानी देखि माछ देखियाकू से माने चली जाइचंती। माँ एपटे रोषी करुचंती। माँ तार भाई भौणी मानकू कहिथिले पूजा को चाहिए पई। से माने एपटे माछ देखिबा निशारे पूजा कथा भूली जाइचंती। एपटे माँ रोषी करथिबा समय रे कोनोसी पिलार किछि समय पई कोनोसी प्रकार शब्द सुनिबाकू पाइले नाही। तेणु से आसी देखिले जे 4 पिला माछ देखुचंती, किंतु तांकर सान झियो पूजा नाही। से संगे संगे सेमानकू पचारिले छुआ काहीं? सेमाने कहिले आमे जानि नाहु, छुआ घरे थिला। यारी भितरे पूजार अजा सेठारे आसी पहुंचंती। पूजार अजा साधारणतः समय समय रे जेहेतु तांको गाँ रे घर, तेणु से पळे आसंती। से जेतेबेले शुणिले पूजा मिलुनाई से मध्य खोजाखोजी कले। यारी भितरे पूजार माँ बापा बापा कही डाक पकाइले। दौड़ी जाई देखला बेलकू पूजा पानी नाଳରେ पड़ी जाई जीवन सहित संघर्ष करुची। पानीर सुअरे सतरे 10-11 मासर शिशुटी कौन एमिति संघर्ष करिपारे? ताकू तुरंत पानी उठाई पेट को चिपी पानी बाहर करदेले। आउ ता देहरे जीवनटे थिला, तेणु से सतरे बंचीगला। आपण माने भाबंतु, जेतेबेले से माँ पेटरे थिला माँ औषध खाइथिले, हेले मध्य तार कौनसी क्षति हेला नाही। आउ वर्तमान जेतेबेले पानी सुअरे पड़ी जाइथिला, से पाखरे थिबा किछि घास को धरी किछि समय जीवन सहित संघर्ष करी आज से जीतीगला एवं बंचीगला। ताले आपण मानकू लागुनी जे यह केमिति संभव? हाँ, यही कथा सत्य। हुए तो भगवान ताकू कौनसी कारणरू सुरक्षा दे आसुचंती। एमिति दिन गड़ी चलिला। से मध्य बड़ होई चलिला। स्कूल रे पाठ पढ़िबा आरंभ हैला। श्रेणी रे से सबुबेले प्रथम। से जेतेबेले तृतीय श्रेणी पढ़ुथाए सेतेबेले से जानि नथिला जे सबुठारु भल कले रोल नंबर 1 होए बोली। सार जेतेबेले तार रोल नंबर 1 बोली कहिले से कांदिला। घरे आसी कहिला, मो परीक्षा सबुठारु भल करथिली, 50 जन पिला मोर 50 रोल नंबर रहिबा कथा, किंतु मोर काहींकी रोल नंबर 1 हैला? तृतीय श्रेणी रे पढ़ुथिला जेहेतु तेणु ताकू बुझाइबाकू कष्ट हैला। तथापि तार बापा माँ एवं बड़ भाई भौणी बुझाइले। एई भली से पाठ पढ़ा खेलकूदरे आगे चलिला। यारी भितरे दिने 2 भौणी भर भर समय रे होय रास्ता पाखक बुलिबाकू किंबा सेमाने रास्ता कड़क दौड़िया पई जाइथांती। तार मझिया भौणी कौनसी कारण पई घर को पळे आस्थिया बेले पूजा किंतु रास्ता कड़े थाए। ता घर आग दे राज्य राजपथ जाइछि। सेतेबेले एते गाड़ी मोटर न थाए। एही समय एक गाड़ी हठात आसी पूजा छिड़ा होइतिबा पाखरे अटकिला। आउ पूजा को सेत्रु जणे केही ओल्हाई धरिया पई चेष्टा कला। एही समय से किछि बुझी पारिला नाही। से जदि ता घर दिगरे जाए ताहाले ताकू सेमाने धरि नेबे। कौन भाबिला से किए जाने? से ता घरर विपरीत दिगरे दौड़िला। किछि बाट जाई से अटकिला। आउ भाबिला काले सेमाने तार भौणी को नहीं जिबे कि? यह भाबी जेतेबेले से देखिला गाड़ीर लाइट रे तार भौणी को कौनसी स्थान रे देखिया पई पाइला नाही। से टिके मन को शांत कला।
ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟି ସେଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟେ ନେଲା। ଏପଟେ ତାର ଭଉଣୀ ଭାବୁଛି ଯେ ହୁଏତ ପୂଜାକୁ ଛୁଆଧରାମାନେ ଧରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିବ? ଏପଟେ ଘରେ କହିଲେ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇବ। ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଏତେ ଡରି ଯାଇଥାଏ ଯେ ତା ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଭଉଣୀର ଡାକରେ ସେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଲା ଏବଂ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଉଭୟେ ଭୟରେ ଏକଥା ସେମାନେ ଘରେ କାହାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଏକଥା କହିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ପୂଜା ସହିତ କେତେ ଥର କେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ତା ସହିତ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରୁଛି ଜାଣିପାରିବେ। 5 ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଖାଲି 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏମିତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ତାର ବାପାଙ୍କର ଅଫିସରେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ସାଧାରଣତଃ ତା ବାପା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନଥିଲା। ତେଣୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଘରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ଯେମିତି ହେଉ ଚଳି ଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଭଳିକି ଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ବହି ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ତାର ସାନ ଭାଇ ଏସବୁ ପାଇଁ ଜିଦି ଧରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଘରେ ଅଭାବ ଥାଏ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି କଥା ଶୁଣେଇ କହୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଛେ ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସବୁଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତାର ବାପା ମା କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ +2 ପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ପୂଜା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ITI ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସାନ 3 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ତା ମଝିଆ ଭଉଣୀର ପାଠ ଏତେ ଭଲ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ 10ମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ତାର ମଝିଆ ଭଉଣୀ ସହିତ ତାର ସାନ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାନ ଭାଇ 2nd ଡିଭିଜନରେ 10ମ ପାସ୍ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ପୂଜା ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗୁଆ ଥାଏ। ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝି କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଜିଦି କରୁନଥାଏ। ଏହାରି ଭିତରେ ତାର ମଧ୍ୟ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା। ଘରର ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯିଏକି 10ମରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ କୋଚିଂ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ବହୁ ଜଣ ବହୁ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଯେ +2 ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବହୁତ ପିଲା 10ମରେ ଭଲ କରି +2ରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତା ଘରେ ଯେହେତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ତାର ସାନ ଭାଇ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଯୋଗୁଁ ତା ବାପା ତାକୁ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତା ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଭାବି ସାଇନ୍ସ ତାକୁ ପଢ଼ାଇଲେ। 10ମ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ 3000 ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲା। +2ରେ କଲେଜରେ ମାତ୍ର 8 ଜଣ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କି ଯେ ପୂଜାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପାସ୍ କଲା ନା ଫେଲ୍ ହେଲା? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ କାହାଣୀର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜାର କାହାଣୀ ପାର୍ଟ 3 ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।